in 33 years, 3 years in the ministry, in 3 years time, sa iyang pag-minister sa mga tao, nahuman niya ang gisugod sa Diyos niya. In 3 years time. So grabe siya ka-obedient. Jesus Christ is very obedient to the Father. Kaya nahuman niya ang ipatrabaho sa Diyos kanina in 3 years time. Hallelujah. So live in the pleasure of God. Magkinabay kita diha sa kaimutan sa Diyos. Amen? Unsay naimutan sa Diyos. Unsay ikalipay sa Diyos. Mo'y atong kinabuyon. Hallelujah. Glory to God. Number 6. Live in pursuant to righteousness. Live in pursuant to righteousness. Ato ba sa Isaiah 53 verse 11. Isaiah 53 verse 11. Yung diri nga, he shall see the labor of his soul and be satisfied by his knowledge. My righteous servant shall justify me, for he shall bear the iniquities. So si Jesus, as our Redeemer, satisfied by the knowledge of God. And he is a righteous servant of God. He's a righteous servant of God. Then, because of his righteousness, many became righteous. Hallelujah. Tungod sa pagkamatarong sa itong Ginoo, daghan ang iyang gimatarong. Amen? Because of his righteousness, many became justified. Daghan kaayo ng mga tao sa tibok kalibutan, ginamatarong sa Diyos. Hallelujah. Kita rin mo naman yung matarong sa mga kagalingon, no? Nagkain mo pagkamatarong sa mga kagalingon, so dikit. Kaya naman, ang atong pagkamatarong samar sa trapo at ubangan sa Ginoo. 64. 6. Tingnan niya nga, ang atong pagkamatarong sama lamang sa trapo. But we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. So on, dili gyud ta kahimong matarong sa tong kagalingon. Amen? Bisag unsaon nato og himong matarong. Sa tong tarong-tarong sa tong kagalingon. Di gyud ta mahimong matarong. Naginahanglan ta ni Jesus. Naginahanglan ta ni Jesus. Amen? Muna sa